Yun guys, Barikis. Sabi ko guys eh. Guys, salumin ko guys. Yun o. Barikas guys, oh. Woo! Ang dito. Awas. Lubog gali dya. Ganda gali dya, lubog. Ha? Sulan, buwi. Bener no? Tama ang tagli aja. Ha? Tama. Tama. Punuran. Ganito, gurayan ng balbaho na ito. Nami to ay, sabaw. Unudan gitu. Doon ating kilo tata. Busol ang rokot ng lagas. Mahapo. Doon maubos ako ginawa sa dalom. Pag bumutok na ba ito ay ibaruman. Ayan guys, tapos na ang batak namin. Ariel. Wow! Guys, tapos din ba? Ay. Ayan guys, eh. Tipat na namin guys. Yun na. Ya, ganyan lang. Maagal din naman yan. Bago sakuhan lang. Yan. Safety natin guys. Ang dapat i-safety ay so yung guys, nagluluto na kami at tapos na kasi naglinis pati ilaw yan o. Yan. Yan ang kanin. Yan sabaw. At itong titirahin ko ay kilaw guys. Naka-slice na siya. Dami kasi yan eh. O gasak lang. Yan o, slice na pipino. Ito naman si kamatis, sili, luya, sibuyas para dito. So, kaya ulit. So yun guys, pipino okay na. Toppings natin yan. Yan, para parang professional moves natin. Yan, dito lang yan. Ay, dito ba taas? Pangit yan pag nakababad na suka eh. Toppings lang yan guys. Bo! Yung kinilaw with pipino. Kinilaw na fish with pipino. Kinilaw din. O, ba? Bo! Ito lang sa restaurant. Goods na eh. So yung guys, salukuyang binabanata na ni regular Barikis Jerome aka Jerok. Hindi po ganun palayaw. O sige, pareho lang J o. Sige na guys. Yan o, let's G na guys. Yan o, ulam guys. So, pwede yan o, kunin ko na lang yan. Yan ang team Barikis guys. So guys, kain na guys. Ganun tayo. Mura guys. Basta siguro. Okay, that's it. Nagpawag yung haluin, no?